अस्सलाम वालेकुम। आज तक हम सुनते आ रहे थे देर ओयत दुरुस्त ओयत। अब ये मुहावरा हो गया चेंज। अब कहते हैं जल्द ओयत सख्त ओयत। ख़बर यह है कि फॉर्म 47 पे बनने वाली हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और उनके रिश्तेदार इसहाक डार साहब को उनके औकात याद दिलाई गई है। हुकूमत बनने के चंद दिनों के बाद शहबाज शरीफ ने एक फ़ाइनेंस कमेटी बनाई थी, जिसकी चेयरमैनशिप उसने खुद रख ली और अपने रिश्तेदार इसहाक डार को नवाज़ शरीफ साहब के कहने पे उस कमेटी में मेंबरशिप दे दी। शायद उनको ये ख्याल आया कि अब हुकूमत हमारी है, पॉलिसीज़ हम बनाएंगे, हमारे डायरेक्शन पे फाइनेंस कमेटी काम करेगी, अदारे काम करेंगे, पॉलिसी सब नून लीग की होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत बनने के एक हफ़्ते के बाद हमारे रावलपिंडी के चचाओं ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को उनकी औकात याद दिला दी। ख़बर यह है कि फ़ाइनेंस कमेटी की चेयरमैनशिप से इसहाक डार की रुकनीत ख़त्म कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो एक ख़ुद साख्ता चेयरमैन बन गए थे, उनको हटा के वज़ीर ख़जाना को चेयरमैन बना दिया गया। इसहाक डार और शहबाज शरीफ को ये वहम था कि अब नून लीग की हुकूमत है, नवाज़ शरीफ की डायरेक्शंस पे हम काम करेंगे, नवाज़ शरीफ की सलाह लेके हम पॉलिसीज़ बनाएंगे और तमाम अदारों में, फ़ाइनेंस में और मिनिस्ट्रीज़ में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन बहुत जल्द उनको पता चल गया कि हुकूमत उनकी नहीं है। और सच भी यह है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल सतह पर सब जानते हैं कि इमरान ख़ान की 2/3 मेजॉरिटी को काट के इनको हुकूमत दी गई। ये सब फॉर्म 45 पे हारे हुए थे और फॉर्म 47 पे काट कूट के इनको हुकूमत बना के दी गई और इनको ये वहम हो गया कि अब हम औले नौ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार वो कहते हैं ना, फल जितने भी बड़े हो वो पेड़ से नीचे ही लटकते हैं। तो कुछ यूँ हुआ, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके रिश्तेदार इसहाक डार साहब जो कि वज़ीर ख़जाना रहे, उनको शायद ये वहम था कि मैं अब भी वज़ीर ख़जाना बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना ही वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब बन रहे, शहबाज शरीफ एक कठपुतली वज़ीर आज़म बना दिए गए। वज़ीर ख़जाना साहब जो एक बैंकर है, उनको बना दिया गया। अब हुआ यूँ कि नवाज़ शरीफ साहब से डायरेक्शन लेकर इसहाक डार साहब फ़ाइनेंस कमेटी में, वज़ारत ख़जाना में, ACCP में, अदारों में और मिनिस्ट्रीज़ में इंटरफेयर कर रहा था। अब ये ख़बर सुनी रावलपिंडी के चचाओं ने। जब मिनिस्ट्रीज़ ने, जब अदारों के सरबराहान ने इसहाक डार की शिकायत लगा दी कि ये हमारे काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो वहाँ से हमारे हाजी साहब ने, छोटे हाजी साहब ने, हाफिज़ साहब ने इसहाक डार और शहबाज शरीफ साहब को उनकी औकात याद दिला दी। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत बनने के 2 हफ़्ते बाद ये हाल है, तो सोचिए क्या होगा। वैसे भी लोग जो हमारे तजकार है, जो हमारे मीडिया पर्सनस हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उन सब का ये मानना है कि ये हुकूमत शायद 6 महीना या 1 साल चलेगी। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, 1 महीने में जब वज़ीर आज़म को उनकी औकात याद दिलाए जाए, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत कितनी देर चल सकती है। अब सवाल ये है कि अगर हालात ऐसे हों तो क्या मुल्क के मसाइल हल होंगे? महंगाई कम होगी, गुर्बत कम होगी, डॉलर के प्राइस गिर जाएंगे, पेट्रोल के प्राइस में कुछ कमी होगी? तो ये ख़याल, ये सोच हमें अपने जहनों से निकाल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत तो किसी सियासी जमात की है नहीं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको फॉर्म 47 पे जिता के ला के बिठा दिया गया है। एक कठपुतली, सिर्फ एक मोहरा के तौर पर ये बैठे हुए, बाकी जो आर्टिस्ट है वो तो पीछे रावलपिंडी में बैठे हुए, सब जानते हैं, दुनिया जानती है। अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पंजाब में भी हुकूमत उसी तरह बनी है, सिंध में भी हुकूमत उसी तरह बनी है। इनके केसेस काट कूट के इनको ला के ओहदे दिए गए हैं। अब इनको डर ये है कि अगर हमने इनसे रजिस्ट करने की कोशिश की तो वो लोग फ़ाइल निकाल देंगे। और वैसे भी सब जानते हैं ये सब धांधली ज़दा हुकूमत है, धांधली के तहत आई है। जितने हुकूमती एहलकार, उनके इत्तेहादी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे MKM हो, चाहे कोई और हो, सबको धांधली करके जिताया गया है ताकि इनको वोट दे सके। अब सवाल ये है, ख़बर दूसरी तरफ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब, आज ख़बर आई है कि नवाज़ शरीफ साहब उम्रे पे जा रहे हैं, वहाँ से लंदन जाएंगे। तो नवाज़ शरीफ साहब को भी ये बता दिया गया कि थैंक यू सो वेरी मच, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। हुकूमत, हमने इमरान ख़ान की हुकूमत छीन के, इमरान ख़ान के मैंडेट को छीन के आपके भाई को वज़ीर आज़म बनाया है। इनके केसेस जो करप्शन के प्रूफ शुदा केसेस थे, शहबाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के, दूसरे इनका केसेस हमने रोक के इनको ओहदे दिए। अगर आपने कोई एंकी फेंकी की तो हम केसेस फिर खोल देंगे, फिर इनको सबको अंदर डाल देंगे। अब ये सूरत हाल पंजाब में भी है, ये सूरत हाल वफाक में भी है। तो अब नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया कि वो जाएंगे उम्रे पे। अब नाम उम्रा का है, लेकिन उनको असल में रास्ता दिखाया गया कि आपकी जगह
لندن ہے، آپ وہاں جائیں، آپ کی پالیسیز کی، آپ کی انسٹرکشنز کی، آپ کی لیڈرشپ کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ جا چکے ہیں۔ اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ کیا گیا، اس ڈار صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں ابھی بھی وزیر خزانہ ہوں، لیکن ان کو بھی ان کے اوقات یاد دلائی گئی کہ آپ کو وزارت خارجہ دیا ہے، وہ بھی آپ ہمارے انسٹرکشن پہ خارجہ امور چلائیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب نواز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں۔ رہی بات پنجاب میں، تو پنجاب میں بھی کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کو، جو آج کل اپنی تشہیر میں مصروف عمل ہے، اور بس امید یہی ہے کہ وہ صرف ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنائے گی۔ اب حقیقت یہ ہے کہ چاہے مریم نواز ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے ہمارے وزراء ہو، چاہے ہمارے مشیران ہو، یا جو بھی ہو، یہ سب کٹھ پتلی ہے۔ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، ان کو بس گاڑیاں دی گئی ہے، آفس دی گئی ہے، یہ وہاں پہ بیٹھ کے صرف انسٹرکشنز پہ عمل کروائیں گے۔ ان کا کام بس صرف اتنا ہے۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے، کسی آٹا کے تھیلے پہ نواز شریف کی تصویر لگا دے یا کسی اور کی تصویر لگا دے۔ تو اور کمال کی بات یہ ہے، کل 23 مارچ کے موقع پر کچھ لوگوں کو تمغہ دیے گئے، اور تمغہ بھی ان لوگوں کو دیے گئے جن کو سب کو پتہ تھا کہ انہی کو ملیں گے، کیونکہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، ان کی باتوں کو پروموٹ کر رہے تھے، لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے۔ وہ 8 فروری کو پتہ چل گیا، لوگوں نے اس کی بتی بنا کے جہاں ڈالنا تھا ڈال دیا۔ تو خیر جو بھی ہے، اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ بات یہ ہے، کوئی امید اس ملک سے ہے نہیں، نہ کچھ بہتری آئے گی، نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ جابس کریٹ ہوں گے، پیٹرول کے پرائس بھی بڑھیں گے۔ اب IMF نے بتایا پرائس بڑھاؤ، گیس کی قیمتیں 155% اپ کر دیا گیس۔ اب جن کی گیس کے بل 400 روپے آتی تھی، اب آئیں گے 1200 1500، جن کا 1500 تھا وہ 5000 بھی جائیں گے۔ اب کچھ دیر کے بعد، ابھی حالات ایسے بن رہے ہیں رمضان کے بعد، اور بس دیر ہے خان صاحب کا ایک بار نکلنا جیل سے۔ جیسے ہی وہ جیل سے نکل گئے تو اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع، اس حکومت کا، ان کے پیروکاروں کا اور ان کو بنانے والوں کا۔ اب سب سے پہلے جو حالات بن رہے ہیں، میری طرح کے ہر عام شہری کو سمجھ آ رہا ہے کہ جو حالات اب انٹرنیشنل سطح پہ یا نیشنل سطح پہ یا ریجنل سطح پہ جو حالات بن رہے ہیں، اس میں صرف لڑائی جھگڑا، آگ خون، مہنگائی، احتجاج اور یہ ہے، اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اب ہوگا یہ، جو کٹ پتلی بن کے سیٹوں میں بیٹھ چکے ہیں، پہلے ان کو جوتے پڑیں گے، اس کے بعد جو ان کے بنانے والے آرٹسٹ ہیں ان کو پڑھیں گے۔ وہ کچھ لوگ کہتے تھے نا الیکشن کے بعد، دس از دا بگننگ آف دا اینڈ، دا اینڈ کا بگننگ ہو چکا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر کی بات، 1 سال 1.5 سال یا زیادہ سے زیادہ 2 سال، اس کے بعد حالات جو ہوں گے وہ سب کے سامنے ہوگا، اور اس ملک میں صرف ایک ہی رہے گا، خان، جس کے پاس مینڈیٹ ہے، جس کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔